salamat sa alawiton. Isa sa mga awit na akong i-treasure sa akong heart when we have a singing group, no, mga kaigsunan. O ako nakita yun, ang kamot sa Ginoo sa iyang mga pagbuhat if we are surrendering ourselves to Him. Walay dapat ikagool. He provided all the graces na ito ni ginahanglan mga kaigsunan. And He is really our great provider. Siya yun naghahatag ka nato sa atong mga paghinahanglan. When we are down, He is always ready. Kung kita mangayo lamang o tabang. Every time nga mag-speak ko dali mga kaigsunan na ito ay mga technical problem. But God is so good nung iyahan tagipay mangnuan nga there is one thing that Satan na kanang mahadlok siya mga kaigsunan, and that is clearing God's highway. And we are preparing to receive sa iyang truth mga kaigsunan. So, kinahanglan yun nato nga baksan. Kinahanglan ato ang bakusan yun ang ato ang kaugalingon. Kinahanglan nato nga kung saan pa fasten your seatbelt. We are already in this time that we describe it as a perilous time. We are on our borrowed time. Daghang the description ng kaigsunan. We are in these last days. Dili na nato matiaw-tiawan ang panahon karon. When we read Ephesians 6 verse 14, it says here, now sa armor of God, kinahanglan nga ang ato mga hawak mabinaksan sa kamatuoran. This is what we need today. Very important mga igsunan. When the present truth believers, asa nato mabutang ang ato ang kaugalingon, we are present truth believers mga kaigsunan. Ang ilang mga focus is more on what will happen 2 months from now. Kaya paano ba mo kung unsay may tabo 2 months from now mga kaigsunan? Daghang mga prediction. Naay mga prediction, naay mahitabo yun. If you are following sa Delo update, inyong makitaan kung sa'y nag-transpire ni ini. And really, we are nearing home. For many times, ato na i-share sa inyo that there are 4 stages of Sunday law. So the coming crisis is in 4 stages. No? Number 1 is Sunday closing laws. So this is voluntary laws, voluntary rest. Morning mga close ang mga business, no? Mga ingana siya mga kaigsunan. And the second is Sunday rest laws. So kani siya na ay mga mandatory fines, mandatory rest, no work on Sundays, no mahitabo. And nakadungog ko ano nga magsara ng mga gagmay po ng mga stores because they are bound sa mga ingani nga mga laws. Ato ang makitaan, where are we in this crisis mga kaigsunan? And there will come a time sooner, no, that the third phase, no, Sunday worship laws, that there's no buying, no selling. So this is where the seal of God will be put to the forehead of those Sabbath keepers, those who are commandment keepers. And the last phase is the death decree. No? The death decree. So this is the threat of death. No? So naala din dayon kaning final, no, sa pagdawat sa mark of the beast. And ato ni siya mabasa sa Revelation. But this is not my topic. Actually,
when we were in, kaya dito ka ganito sa upo, sa Bangkal, clippings na ako ang i-share sa inyo ha. Before we say no to Sunday law, let us first say yes to Sabbath keeping. When the world is agitated by this notion, can include about Sunday law, how about keeping the Sabbath? Which is very important. Dili ta makabarog sa crisis if we are not faithful commandment keepers. So this morning, let us again study. You know, muli siyang naaghat ko o pag-share ni mga kaigsunan tungod kay the International Association asked my copy aning atong how to keep the Sabbath. And there's already advice edition ani o daghang kaay nagapangayo mga kaigsunan. Aside from international, karon lang gani na ay ko'y nagtawag sa kuwan. I'm very happy also. Ang ating suon dito sa Semirara, basta siya ka-teacher. But then, she finds time to translate it in Tagalog. No, in 2 days time, iyang nahuman. Iwan ako. Ang Ginoo ayo kaayo. And again, there are many waiting for this. For those who are really want to be saved, this is our message. This is the truth that we need at this time. Our text is found in Isaiah 56, 1, 2, 6, and 7, mga kaisunan. Sorry. 1, 2, 5, 6, 7. So let us read it again. I'm sorry, wala man na. Okay. So wala siya mga kaisunan, no? Balik ta. That the first phase sa Sunday law is voluntary laws. And second is mandatory rest. And the third one is no buying, no selling. And the last is the death decree. So we are on the third. Nagakulang na lang ta sa third mga kaigsunan. So again, ako ang gingon nga we are not focusing on Sunday laws, but how to keep the Sabbath in order for us to stand faithful, no? If Sunday laws will be imposed. So, Isaiah 56, 1, 2, 6, and 7, mga kaigsunan. Gingon nini sa verse 1, Thus saith the Lord, kini mao ang ingon ni Jehovah, bantayan ninyo ang hustisya o pagbuhat sa pagkamatarong, kay ang akong kaluwasan hapit na abot, ug ang akong pagkamatarong ikapadayag. So, this is for us. This is our message, no? And sa verse 2, bulahan ang tao nga nagabuhat niini. Referring to verse 1, kung ang anak sa tao nga magapadayon niini nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay gikan sa paglapas niini o nagapugong sa iyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan. Bulahan, blessed is the man that doeth this, who keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil. Sa verse 6, mga kaigsunan, that is verse 6. Ingon man usab ang mga dulo o nga nakigtipon sa ilang kagalingon kang Jehovah aron sa pag-alagad kaniya o aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehovah, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay gikan sa pagpanamas-tamas niini o nagapadayon sa hugot gayon sa akong tungod. Sa verse 7, bisan pa sila akong dadol, this is the promise, ngadto sa akong bukid nga balaan o himuon ko sila nga mga malipayon sa akong balay nga lampuanan. Ang ilang mga halad na sinunog o ang ilang mga halad pagadawaton ko sa ibabaw sa akong halaran. Kaya ang akong balay pagkatawgon nga usa ka balay nga alampuanan alang sa tanang mga katawhan. So, muli siya ang promise sa mga nagabantay who keepeth the Sabbath. Nga wala nagpulyot, wala nagtamas-tamas, manamas-tamas, no, sa adlaw nga ipapamulay sa Ginoo.
Sa mga pipila kang mga tuig, morning ato gina-share. But this morning, we will go deeper. This is not my word. This is God's word. How to keep the Sabbath. And what is this? No? Gingo din na sa Councils for the Church 261 paragraph 3, the Sabbath is a sign of the relationship existing between God and His people. A sign of our relationship to Him. A sign that they honor His law. Only di ay aktimaan mga kaigsunan nga ato ang ginabantayan. We honor His law. It distinguishes between His loyal subjects and transgressors. Dili may bawaan if we are commandment keeper or the other side. In 262 paragraph 1, Councils for the Church, to those who reverence His holy day, katong nagabalaan nini na ipagtakot, this is a sign that God recognizes them as His chosen people. Kita rahin mong iyang pinili. It is a pledge that He will fulfill to them His covenant. This is a covenant for us and God. Every soul who accepts the sign of God's government places himself under the divine everlasting covenant. He fastens himself to the golden chain of obedience, every link of which is a promise. So let us dwell on the Word of God, mga kaisunan. I hope na ang ato ang mga focus is on this subject. We know already kung sa Exodus 20 verse 8-11. This is the fourth commandment. But I want to highlight this phrase or sentence. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. This is very important. Why? Sa kalimutan ka ng mga kaigsunan, everyone is saying Happy Sabbath, even if it is Sunday. So this is why we need to become particular when we say Sabbath. Sa akin, break ko, ako ginabutangan, Happy Seventh Day Sabbath of the Lord our God. In Exodus 31 verses 14 to 17, ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Sa una mga kaisa, I don't know, God is God of yesterday, today, and forever. But this is His commandments. Everyone that divided the Sabbath shall surely be put to death. Everyone, ng mga transgressors sa Sabbath mga kaisunan, sa panahon sa mga Israelites, ilang ginabato ang mga transgressors. Gingon na ni Father, for whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. For the reformers, Isaiah 58 verses 13 to 15, naghisgo din ha mga kaigsunan kung unsa ang atong buhaton nga karon. We are restorer, repairers of the breach. Unsa man ang gibungkag sa kaaway. Sabbath, the second phase of that chapter is about Sabbath reformation. Naa dinhi kung unsaon nato pag-keep sa Sabbath. There is a Testimonies Volume 6, 350, paragraph 1. The Sabbath given to the world as a sign of God as the Creator is also a sign of Him as the Sanctifier. So naadiri duha ka role ni Jesus, no? Sa paghatag kanadto aning Sabado, no? There are 100 plus languages na nag-confirm that Sabbath, Sabado, Sabawot, Sabato, 105 languages na naghisgot sa Sabbath. And this is a sign for us na atong ginasamba ang atong Creator. A sign that He will sanctify us. Sa first ages message na worship Him that made heavens and earth. We cannot say to others na or confirm to them when they are saying na pareha naman ta Ginoo. No, our God is a God of Sabbath. 7-day Sabbath. We are different from them. To those who keep
holy the Sabbath day, it is a sign of sanctification. Mauni siya ang timaan sa pagkabalaan. If we want to be holy, then we will keep the Sabbath. And the Sabbath is the sign of obedience. Kung nahigugmata sa Ginoo, if you love me, keep my commandments. Obedience. He who from the heart obeys the fourth commandment will obey the whole law. Kung atong timaan, i-keep pagmaayo ang Sabado, every laws will follow. He is sanctified through obedience. May mutang mabalaan mga kaigsunan kung masunod ka. The problem, however, we pollute it. Sahay unconsciously, sahay willingly. When we say pollute, we desecrate, na ay irreverence, we dishonor God. So the question now is how? Kung saan nato mga kaigsunan pag-pollute? So let us focus here. This is very important mga kaigsunan. And I want you to take note our present condition. So every time na naatay i-share din yung mga kaigsunan, try to check what is the truth there. And try to check if we already practice it, if we just started, if we are planning to obey it, or if we are not interested. Sorry, wala na ako siya na huwan nga kanin siya isa-isa ko na ako, and we'll give it to you. Para makita natin atong real condition. This is very important. We cannot repent, we cannot confess if we don't know our sin. So, ginahanglan natin ititangin mga kaigsunan. Kano saan nato pagabantayan ang Sabado? When? Gingon din all through the week, we are to have the Sabbath in mind. Ang sa itong share ni Sister Raina kanina, for 6 days, World Gita. 7th day lang ang ato ang Sabbath, yun ang una ang Sabbath. But here, all through the week, we are to have the Sabbath in mind and be making preparation to keep it according to the commandment. Muna siya ang atong pagabuhaton mga kaigsunan. Check ninyo mga kaigsunan kung ano yung hanang nabuhat or ato-anong nabuhat. All through the week. Pag sumod na rin ang Domingo, we are preparing for the Sabbath.